Musnah from DPP 2A. My matric number 08 DPP 21F 1040. Today I will talk about cold water. What is a cold water? Cold water is feed directly from the mains, is heated and feed directly to the point of use without the need for water storage tanks, since the water in the system will expand due to heating and expansion vessel and a safety temperature and pressure relief valve are required. Next, what is important of maintaining a cold water system in the environment? The importance of cold water is that it is a source or supply of water for all living things on this earth, especially to humans. We always use the source of cold water supply in our daily life as an example of bathing and for drinking. Also, for us to realize that if we do not take care of this, it will be difficult to find in the future, because this water supply is very difficult to process for human use. Importance of maintaining cool water in the environment. Cold water is fed directly from the mains, is heated and fed directly to the point of use without the need for water storage tanks. Cold water supply. Pipe carrying water for domestic purposes, including drinking, washing, and operation of sanitary appliances. It reduces pipe works and cost of same as pipes to and from tank for cold water are omitted. Potable, good quality drinking water is available at all taps. Energy is saved as pumps are not required to pump water to cisterns or tanks. Cold water system provide water for drinking purpose, cooking purpose, sanitary purpose, washing purpose, and gardening. About 90% of the energy the washing machine uses goes towards the heating the water. According to the Sierra Club, every household that switches to cold water washing could eliminate 1,600 pounds of carbon dioxide a year. If we all do our part to conserve energy, we can contribute to the health of our planet. A cold water system delivers water from sources to customers and provides services vital to the function of an industrialized society and important to emergency response and recovery after disastrous events. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Edi Sazwan bin Muhammad. Matric number 08 DPB 21F1034. Now I want to present about water pollution causes. The following are the root causes of water source pollution affecting the cool water supply system. Firstly, sewage and wastewater. Inadequate sewage collection and treatment are sources of water pollution. According to the United Nations, more than 80% of the worldwide wastewater goes back in the environment without being treated or reused. Secondly, urbanization and deforestation. Even though it does not have a direct impact on water quality, urbanization and deforestation have a lot of indirect effect. For instance, cutting down trees and concreting over large areas generators an acceleration of flows, which does not given enough time for water to infiltrate and be purified by the ground.
penebangan hutan ini juga akan memberikan banyak kesan yang buruk kepada sumber-sumber air yang menyebabkan air menjadi keruh dan tidak selamat digunakan, iaitu tercemar, dan akan menyebabkan banyak kesan buruk kepada masyarakat yang menggunakan sumber air tersebut dalam cool water system ini. Next, agriculture. Agriculture has an impact on water pollution due to the use of chemicals. Awareness of sanity about the pipeline system. Every community should take care of the pipeline system because the cool water pipeline system has its own advantage as the water supply is always clean. Therefore, to all community expenses that the community use the pipeline system as the possible. Hai, Assalamualaikum. My name is Muhammad Hakim bin Amir. Hari ini saya akan membentangkan tentang nilai moral yang perlu dipupuk dalam diri masyarakat tentang kepentingan air dalam kehidupan. Baiklah, nilai kesyukuran. Air adalah sumber penting dalam kehidupan. Ia merupakan nadi penting dalam memastikan kelangsungan hidup manusia, haiwan serta tumbuh-tumbuhan. Manusia memerlukan air untuk melakukan aktiviti harian serta menjana pelbagai bidang ekonomi, khususnya bagi sektor pertanian, perindustrian, perikanan dan perencanaan sumber tenaga elektrik. Selain itu, air juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan keseimbangan alam sekitar serta menstabilkan suhu global. Disebabkan itu, nikmat setitis air sangat penting dan perlu dipelihara. Bersyukurlah jika kita dapat menikmati sumber air bersih secara mudah dan percuma, kerana ketahuilah bahawa ada saudara kita di negara lain yang sering diuji dengan kemarau berpanjangan hingga mengakibatkan mereka terdedah dengan pelbagai penyakit yang boleh membawa kepada kematian. Seterusnya, sejauh mana keprihatinan kita? 2.2 bilion penduduk di seluruh dunia kurang mendapat akses air bersih untuk diminum, khususnya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar, sentinggan, kawasan bencana dan negara yang berpendapatan rendah. UNICEF 3 juta orang maut setiap tahun disebabkan penyakit bawaan air. WHO. Di seluruh dunia, dalam setiap 2 minit, seorang kanak-kanak di bawah umur 5 tahun maut akibat penyakit yang berpunca daripada sumber air kotor. Di kawasan konflik, kanak-kanak lebih terdedah dengan ancaman maut disebabkan penyakit bawaan air daripada peperangan yang berlaku. 3 daripada 10 orang di seluruh dunia tidak dapat mencuci tangan mereka menggunakan sabun dan air di rumah, meskipun ia sangat penting dalam mencegah jangkitan COVID-19. Lebih 800 kanak-kanak di bawah umur 5 tahun maut setiap hari kerana cirit-birit yang berpunca daripada kekurangan akses air bersih dan sanitasi. Setiap hari, kira-kira 800 juta wanita dan kanak-kanak perempuan yang sedang haid berdepan dengan masalah dengan menguruskan haid dengan bersih disebabkan kekurangan akses kepada sumber air. 132 juta kanak-kanak perempuan terpaksa berhenti sekolah kerana kekurangan akses kepada sumber air, sanitasi dan kebersihan, WASH, termasuk tiada tandas berasingan di antara pelajar lelaki dan perempuan serta tiada sumber air. Dianggarkan wanita dan kanak-kanak perempuan terpaksa memperuntukkan kira-kira 200 jam setiap hari untuk mengangkut air bagi kegunaan harian. Keadaan ini banyak berlaku di kawasan Afrika yang kering dan tandus. Dan akhir sekali, tindakan yang perlu diambil oleh pelbagai pihak. Impak ketiadaan sumber air bersih sangat besar. Menurut UNICEF, jika masalah ini terus berlarutan tanpa tindakan pantas, berbilion-bilion kanak-kanak dan keluarga rentan akan hidup dalam keadaan lebih kritikal menjelang tahun 2030. Justeru, Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk sama-sama kita menjalankan peranan mengikut kapasiti masing-masing dengan menyokong usaha Islamic Relief meneruskan pelaksanaan kempen dana wakaf sistem air, iaitu DWAS.
Sempena sambutan Hari Air Sedunia 2022 bagi membekalkan sumber air bersih di 3 buah negara iaitu Somalia, Bangladesh dan Indonesia meneruskan sektor air sanitasi dan kebersihan WASH. Projek ini menyasarkan kutipan dana sebanyak RM1 juta dengan tema #Setitis Harapan. Selain membantu membekalkan sumber air bersih, Islamic Relief turut memberikan latihan pengurusan dan mewujudkan jawatan kuasa bagi menyelaras dan menjaga kemudahan yang telah disediakan agar kemudahan ini dapat memberi manfaat untuk tempoh yang panjang. Semoga dengan adanya inisiatif projek dana wakaf sistem air di WES di 3 buah negara ini dapat membantu meringankan beban penduduknya, selain dapat menyelamatkan nyawa dan memberi keselesaan hidup buat para penerima manfaat.